Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Alfiatur Rahmah. Di sini saya akan membacakan tugas halaman 103. Normally, the performer of the action or the action comes first and is made the subject of the verb, and then we use the active form of the verb. The other person or thing is made the object of the verb. Consider this example. The boss invited her to the party. The construction company in Station Road employs 300 people. However, if you want the focus and the person or thing affected by the action, you make the person or thing the subject of the sentence and use the passive voice. She was invited to the party by the boss. 300 people are employed by the construction company in Station Road. When should we use the passive voice in preference to the active? We often prefer to use the passive voice when 1. We do not know who the agent is. Example: I don't know who did it, but my pet rabbit has been let out. I had the feeling that I was being followed. Instead of I don't know who did it, but someone has let out my pet rabbit. I had the feeling that somebody was following me. 2. When it is obvious to the listener or reader who the agent is. Example: I had been instructed to remove all the ashtrays. She discovered that she was being paid less than her male colleagues. Instead of my boss had instructed me to remove all the ashtrays, she discovered that the firm was paying her less than her male colleagues. 3. When it is not important to know what the agent is. Example: do you want a lift? No thanks, I am being picked up. Instead of do you want a lift? No thanks, someone is picking me up. 4. When the agent has already been mentioned. Example: in the next session of Parliament, new laws will be introduced aimed at stopping domestic violence. Instead of in the next session of Parliament, the government will introduce new laws aimed at stopping domestic violence. 5. When people in general are the against. Example: all the Beatles records can be brought from the Central Library. Instead of you can borrow all the Beatles records from the Central Library. Biasanya, pelaku tindakan atau agen didahulukan dan dijadikan subjek dari kata kerja, dan kemudian kita menggunakan bentuk aktif dari kata kerja. Orang atau benda lain dijadikan objek. Verbal pertimbangan contoh-contoh ini: bos mengundangnya ke pesta. Perusahaan konstruksi di stasiun Road mengerjakan 300 orang. Namun, jika Anda ingin fokus pada orang atau hal yang terpengaruh oleh tindakan tersebut, Anda membuat orang atau benda subjek kalimat dan menggunakan kalimat pasif. Dia diundang ke pesta oleh bos.
300 orang dipekerjakan oleh perusahaan konstruksi di stasiun Rong. Kapan kita harus menggunakan kalimat pasif daripada kalimat aktif? Kami sering lebih suka menggunakan suara pasif. Sahen. 1. Kami tidak tahu siapa agennya. Contoh, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi kelinci peliharaan saya telah 2. Telah dilepaskan sehingga merasa bahwa saya sedang diikuti. Daripada, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi seorang telah melepaskannya. Kelinci peliharaan saya merasa ada yang mengikuti saya. 2. Ketika jelas bagi pendengar atau pembaca siapa pelakunya. Contoh, telah diperintahkan untuk menghapus semua mampan. Abu dia menemukan bahwa dia dibayar lebih rendah daripada rekan prianya. Daripada, bos saya telah menginstruksikan saya untuk menghapus semua mampan. Abu, dia menemukan bahwa perusahaan itu membayarnya lebih rendah daripada rekan prianya. 3. Ketika tidak penting untuk mengetahui siapa agennya. Contoh, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak. Terima kasih, saya dijemput. Daripada, apakah Anda ingin tumpangan? Tidak, terima kasih, seseorang menjemputku. 4. Ketika agen telah disebutkan. Contoh, dalam sesi parlemen berikutnya undang-undang baru akan diperkenalkan yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. Daripada, dalam sidang parlemen berikutnya pemerintah akan memperkenalkan undang-undang baru yang bertujuan menghentikan kekerasan dalam rumah tangga. 5. Ketika orang pada umumnya adalah agennya. Contoh, semua rekan The Beatles dapat dipinjam dari perpustakaan pusat. Daripada, Anda bisa meminjam semua rekan The Beatles dari perpustakaan pusat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.